guys, jadi ini ada boneka mirip kucing banget. Gue dikasih lihat sama Omel, kira-kira gimana ya ekspresinya, apakah takut apa seneng. Nah kayak gini. Mirip banget kan? Ya kita lihat ya. Omel, ming 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 ming. Hah? Oh sedih. Omel. Senang. Dah nangis lagi senang. Push ming ming. Ada push ming ming tahu. Jadi nggak sedih lagi. Aduh. Push ming ming jadi ya. Aduh. Dicium mama dede. Push ming ming. Ini. Ming 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 aja. Aduh disayang lah. Terus ming ming aja. Disayang. Ming ming aja. Disayang. Ming 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 ming. Udah ada mingnya ya. Nggak perlu manggil-manggil lagi ya. Happy Amela. Ya. Seneng. Aduh. Aduh, udah seneng. Aduh. Aduh. Tetap ya minta mah dikasih ya. Ming 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 ming. Nggak mau. Minta. Tuh minta katanya, Dek. Nggak mau. Disayang, sayang, ming mingnya disayang, ming ming, aduh ming ming, ming 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 ming, aduh ming ming, aduh, aduh, sayang ming mingnya ya, aduh. Iya, ayah beli meng-meng. Oh, bukan, mau cemilan. Kasih Imam mengnya. Ya, mengnya kasih Imam sayang. Sedih. Au, kasih. Au, au. Au, 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 au. Nyam, 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 nyam. Enak. Nyam, nyam, nyam. Nyam 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 nyam.